नोंखाय साबनो बोर्ड दङ हिनै दंसा सबनो बोर्ड नाय हिनै बखा जेव हिनै नरले साब पाइतो दखाय मा दंसा अनि नाखे बपा ती पाइतो दखाय मा दं আমলে কি মনে হয় কে জিতে যাবে মনে হয় আমরা হইলো ব্যবসায়িক মানুষ সাবনো পাইতো দখায় मा দं দাঁড়া কাকে সমর্থন করছেন এবং কি মনে হয় আপনি নং বুখাওলে সাব পাইতো দখায় मा দं मथाको खुरो सिपिआइएम बाय बिजेपि सिमिसि साव पाइनाय साव पाइया आबो बाहाय नुबो बारे जते बाहाय जोंनो साबनो गबलाय हायमा तो थागानि साबों थो तो गबलाय तित्रा मथाको पाइ काई माने नों ताम माने साव पाइतो तो हायमा तो आपनो की मने হয় যে সিপিআইএম জিতবে না বিজেপি জিতবে কি মনে হয় এটা যেন সাবনো পাইতো তো হায়মা তো বিজেপি নাই সিপিআইএম না আবলা लामसुको सांसदि हाबानंनि बुखारते नरमनि दङ आं सुशीला जों हायनो हाय दनपुर विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजाक 21 दाल बाजाराव फाइ सफायका जों अरनि लुकुरकनि मतामत बाहाय जों सालबुरुमनो फुनुबै दङ लुकुरकनि मतामत जे ताकलाय उपनिर्वाचन किटिङै साबनि बुखाव तामो संजाक दं जों आबनो फुरुना बागैना सालबुरुमनि हायकेनो चिनि मांग्रेनि बिसिङाव जों चाइतोबै दङ जों दोरखुनु अरनि टाउन कोसन लुकुरक जों कब खालायनाय अर जों हाय हातियाव सफायगा तो गोबां मान नुगो फैला न दारा बाय कक साइनाय गानाखौ दारा नंबरन थाखाय आबो सागारे एरनि ना मगे तिवान दाल बाजार ना काका और नरि दनपुर विधानसभा केन्द्रव उपनिर्वाचन ना साइबान नबाय गाव उपनिर्वाचन काका सीपीआई बाय बीजेपी को लड़ाई माने पर कॉम्पिटिशन माइदा काका जों साबनो पाइतो तो हायमा तो बीजेपी नाय सीपीआई ना आबला सामले नेनि बुखा माने साबनो पाया नो हायमा तो बायनो तो उबो मानो गांसो बारनि साथिने तावा प्रब्लेम प्रब्लेम कायनोंना साबनो बुदबा साबनो आं बावनो नुइ दङ बो आबो बो पार्टी न बो बारो नुइ दङ कुम्बो बारो माने बीजेपी न तांगे बीजेपी तो सामने बो हिजो तो रुबायला हागले मा आं तै बो आं सुनो तंनाय बा आं तै बता हेगल पुले ला बुति सीपीएम सि ओके सीपीएम তো মানে बीजेपी फाइदा ताकलाय सिगो হামাই দাদা তো আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলছে তার মধ্যে সিপিআইএম আর বিজেপি লড়াই করছে তো আপনার কি মনে হয় যে সিপিআইএম জিতবে না বিজেপি জিতবে কি মনে হয় বিজেপি মানে কেন মনে হলো যে বিজেপি জিতবে আমার তো ভালো লাগছে লেখা আপনি ভালো লেগেছে এমন কি দেখলেন যে বিজেপি মানে জিতে যাবে এমন কি বিষয় দেখেছে উন্নয়ন দেখেছে তার জন্য মানে লোক বিজেপির দিকে আকর্ষিত সে কথাই বলছে ঠিক আছে ধন্যবাদ খুলুমকা কাকা আমি তো মোটাই বক্তছি না মালারও কান্দা আচ্ছা আচ্ছা একদম কাকা ওরা তো দনপুর বিধানসভা কেন্দ্র বিশেষজ্ঞ খবর দনপুর বিধানসভা কেন্দ্র তো বিজেপি বাই সিপিআইএম কন্টেস্ট থাংতবো ओंखायनो नों साबनो पाइतो तो खायमा तो सानो সবানো পাইতে তো যে আবার জনগণের উপরে নিব জনগণ যেন নাইও বন থানায় দিলে সাপোর্ট জনগণের উপরে সরকার গঠন খালাইনাय খালাयो জনগণ যদি নেই থাङो বিজেপি ফানো ফাইनाय दं नागा सीपीएम फानो फाइनाय दं बहुत सापर्टर जे सापर्टर बेसी और सापर्टर न पास खालायनाय ओंखाय काका नोंखाय साबनो बोर्ड दङ हिनै दंसा सबनो बोर्ड नाय हिनै बखा जेव बखा थाङो बनो नरनाय का बखाव जेन फाय वो तिनी कक बरक बाय जे फायजों वाति फाय फायजों साथि मा कक हैया देबा हैं हामबाय वाति फायसिं साथि मारमनाय बिले कक हैसे आ जों तो जनगनि साधारण बरक जों चाकरि खालाया मुक्रि खालाया जों ताङैनो जानाय नाङै हामबाय दो काका ताखौ चिनि चेनेल सांसदि खाबानोगो ओंखाय कक नागाय जों
উপনির্বাচন কিদিনদিনে সং বর্তমান থুमै दङ गाबो दनपुर इलेक्शन बाय इलेक्शन होननानै थां दङ हायने नों दनपुर फायबानि गे नों दनपुरनि जे परिबेश रक गाबो इलेक्शन तुय बाहाय नों जाक सागोन इलेक्शन तो तब भाई तो kai mane nang ta mane sabo pai to kai ma ko saगोन nang kai sabo no समर्थन kai ba সমর্থন বলতে আমার তো মানে পার্সোনাল ব্যাপার আছে কোনো মানে সিনে এলাকার মানে যে মানে আমার মুখ गाबो तो उपनिर्वाचन ना थां दङ माने CPM बाय BJP बादायनाय दङ नायो gai नों साबो गोबलाय हायबा तो सागादे साबो थो गोबलाय Titra Mota Pasha. Dipramo ta to gurui candidate gurui dipramo ta basaya CPM baik di sini sih kasau borong tunai ni misi mas kau bayar no hema to Mi aproro Salaiman namanya. Oh, hajar butuh bubu opian kau. Bu Salaiman kenapa? Oh, hajar butuh bubu pinai BJP sorok kanai. borong thamai Government pas lainnya. Akhirnya orang Salaiman. mana 6000 but bang khaye BJP pas lai no sama Ya, hai Salai kau orang. hamai go don pura by election ni to sao pai nai sao pai ya bon bahai nuhur mane jotai bahai Abala saya je jadi kaham falafel mana itu. nani polisi ni bahai ba Polisi itu motamoti kaham. kesang khai Oke, nunggu itu dong lah. Saya meeting meeting, baru pagi ni, pagi ni sebelum ya, baru nunggu bisa kan buka bahaya mata, sekarang kau itu bahaya mata. Aku tuh tadi cuma sana ya, motamoti meeting jale wo, tadi cuma ini sasi nih. Aku nak sabu coba mana hantu bahaya mata. Kamu nih sasi. Sabu nak kaya bahaya mata. Nak borok nak kau mesti tinggi coba sih saya. Aku tuh motamoti tahu di sini. bahaya mata. Oh, উপনির্বাচন কিতিংগে বুখাও তামো চংজাগে অবংগে দন নংনেবো অবংগে দনপুর বিধানসভা কেন্দ্র বা অরত ভোট বাতাইলাইনাই বিজেপি তাই CPM নংনি বুখাওলে সাবো পাইতো তো খাইমা তো মথা তো করে CPM বাই বিজেপি সিমিসি ভোট বাঁচাও মথানি প্রার্থী করে সাবনো পাইতো তো খাইমা তো CPM এ বিজেপি তো সাবনো পায়ানো খাইমা তো আপনারা তো জানেন দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলছে তো এই উপনির্বাচনে দুটি লড়াই করবে CPIM আর বিজেপি কাকে সমর্থন করছেন এবং কি মনে হয় আপনার আমি তো এখানকার ভোটার নই তবে আমি বিজেপিকে সমর্থন করি মানে বিজেপিকে সমর্থন করার কারণ কিছু জানতে পারি মূলত আঞ্চলিক দল এটা তো ন্যাশনাল যদি চাওয়া পাওয়া থাকে তাহলে ন্যাশনাল পার্টি দিতে পারে তো কেন্দ্রে আছে সেইটা আছে তো আপনি তো সাপোর্ট করে ঠিক আছে কিন্তু এখানে যে আপনি এতদিন ধরে রয়েছেন হয়তো আপনার তো দোকান রয়েছে তো প্রভাবটা কীরকম পরিবেশটা কীরকম পরিবেশটা ভালো কোনো নিশ্চিন্ত কোনো অসুবিধা নাই আমরা নিশ্চিন্তে আছি ধন্যবাদ পুলিশ লামসো হচ্ছে হাবা নগর গায়ে বেড়াই কক্সমা থুম্বো উপনির্বাচন কিতিং গায়ে নামে দনপুর বিধানসভা সাই সবাইগা গায়ে নরংনি দনপুরনি বিধানসভা কেন্দ্র যে নরক টংকসং লুকুরক দंनाय रक नरंनि बुखा बाहाय मा दं अर तो BJP बाय CPIM लड़ाई थाइ दं साबनो पाइथो दंहाय मा दं दारा सारा বর্তমান তো শাসন দল পাই না बाहाय गाय शासन दल पाइनाय मुसाइमान दाम मुजा দেখাবো সুপার পাই না আমি পাই এই সুযোগটা পাই এক অপমান আমি তাকে दाम नुजा खा जे पाइनाय हेमा दं প্রমাণ শাসন দল কাম করে থাকো শাসন দল তো এটা দাম তো 5 বছর 6 মাস আর বর্তমানে যে ঘরে ঘরে সবকার বিকাশ করে সামনে দङ होनबा आउन बागै ताबो जतन दाम दाम सुनायाबो सामतानि दङ बेखौ आउन बागै बर जतन खा संने नुनाय ता दं थांमा जे साइकेल भोट होनायनि जे उपनिर्बाचन द हामबाय दारा
जों दुइवान बाजाराव जों मांगलि थुमै दङ दाउखौ सालननि लुगुरक बे कक सालायगाते बाजार टंग सं लुगुरक खाते खेने खेने रबे कक सालायगा जों हाय ते खरकसा बायनो मानखा अरो बाय दि सुबो बाय बिला नजिं हाबानो लाबसो दो दो किसे कक सालायनै जों फायबारि फ्राय बाय उपनिर्वाचन नुनाय सैमान नालाय नङ अरो दन पुरो के अरो जे बीजेपी बाय सीपीएम बाताले बाबो सैमान नालाय जे नरले साबो पाइते तो हाय मा दं सागाय Coba apa itu togo saya ke ambu ambu pati rogoda ini bukan ya marching selai dengan pati rogoda coba abu kan sama dia enggak boleh nunggu bahaya mak tong aja pati bayar nunggu dong bahaya mak tong nunggu aja kan nggak kan kan CPM itu saya berapa ya soal hari apa nunggu lagi apa enggak tahu zaman ini macam itu BJP besi nunggu itu ada kan बहुत लोग के आलादा kan apa empat hambai itu pak kakak उपनिर्वाचन नुनाय सैमान नुले ना नोंनि उदनपुर विधानसभा केन्द्र एका kakak माने अरनि परिबेस रक बाहाय tak ba kam choli kongla माने गोजां दा kasang dong अबन बिसिंगो तो सीपीआईएम बाय बीजेपी प्रार्थी इंजाक सैमान नांगो kakak samano के बो पार्टी पाइथो तो खाय मातो awalnya samalia suba paine suba paya kalau but payang lai sai manai ta gona wa बीजेपी माने नुकजां मान कर बाहाय नुकजाक दंबा माने सीपीआईएम नो पाइथो तो हाय बीजेपी पाइथो तो हाय nunggang man to BJP nunggang tongo तो हामबाय के kakak तो तो प्रथमे स्वागत জানাই আমাদের কাকু আপনি কোথায় থেকে কাকরাপন থেকে বিধানসভা ধনপুর আচ্ছা ধনপুরের পরিস্থিতি কেমন দেখা যাচ্ছে যে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কি মনে হয় আপনাদের ধনপুরের মধ্যে সিপিআইএম এর বিজেপি লড়াই করছে কি মনে হয় কে জিতে যাবে মনে হয় আমরা হইলো ব্যবসায়িক মানুষের সঙ্গে ঠিক দিয়ে আপনি তো বুথ দেন না আপনি তো অধিকার রয়েছে কোন এটার ভোট দিতে না আমি তো এটা আলাদা আচ্ছা আচ্ছা তো পরিবেশটা কেমন দেখা যায় পরিবেশ ঠিক আছে আপনারা ব্যবসায়ী সবসময় আসেন তো সবসময়